bengulu na kibar salami mu fadu konde da dara mabe bengodo re ka humie ko anti corruption coalition iko wolleno fanan ye bengodo ke dami anon ko amma be tanun je fango ay ni kibaro nyi deda samanan DK radio rejang ngaw kibaro nyi dundal anti-corruption coalition di Gambia ka folo mitol timini alon ko be lori Gambia banko kanyang andu itol dun ka mama minna wala mun nakaroti itol nin ka fo do nata ke blodu nyobulo kono ika fonni ko National Council for Civil Education puro ka kalandiro ke fonni ke wala nana ta nakarola fanna la Gambia banko kan ba DHK FM fana e kata ko kele mila siran ci mi Abdoulaye Jada Mati nana ta ka kacha ko ba konte abaraka lamoro la lu men be ke lamo di hecela Gambia jang anim bandala ko na ka fa nyamen to tomo Abdoulaye Leti Jadama ndel mo sirantiyo di anti-corruption coalition Gambia atamu kafule me ya lonko kafundewlu men ya lonko be lori faye kama sakunda makoy pour ka tajrente ani tilimbale ani nakaro bay banko account wabul kafume accountability and transparency to reduce corruption or in fighting corruption walel kafura nyoma yenyin kafo lo 2018 sanji saba commando biri masakunda kutonyi sida na hamo anina ngariyol mo nyina de ko ni masakunda ni bolo dum nyobulu katambi molla meni ala wala banko dum quality pour ka je ko kataka na karo anin tilimbala anin tajirenta surtout kanlu anina nafulo maranya pour ka abay wala tala nyaajibe Gambia sanji la commanda wala 2019 Gambia be banku la kada banku tan kono to ani woro njawla de ni dunyala amba banko le bejibe ya lonko nakaroni tilimbale abel dendi wala ilo lalbe damendo bari nyaajibe nyinan sanwala 20 santambila 2020 Gambia jita nang atar fo banku keme banku fula akamunda tilimbala ni nakarobe kafuka Gambia le nyin sanje sabatambila wala kan kan nemu ndolen kafo anin kafu kotonlu surtout mbe aka men fote ni watin ko nga karando do dari masa konko banko kan anin ku kotonlu men ya lon ko mbe mbake kan nyin sanje sabatambila sanyi mol min yalon ko atol ke trenteng aliye bundi mintoni mintole abaraka baka konte ni molu bora region 1 ne wala KMC banko de region 4 wala masakonko banko de region 5 wala janjambura banko de wala makati banko a region 6 wala base banko de ni bora ning region wala ning era kansur banko nga karambulu le tamonje akara karambu muang pour ka jibiro ka nyi simfanyala parce que ngani darile sata wallo do folo sata tan sabanga dare waldo ane birin la moli haymaroge ya itan diko ko nyi musilade me ya lonko aberara andu sa fanlu dinole wala tan ndara nyi amba karambola regional education bun kunda nanoro me ya lonko nyi projet ko fana e sinale fana sodole men ya lonko wol fana be doku sifa labor anin to labulol bankliya bar be ngani mo nyine di pour ka kairo anin tanko sabati ni banko ka sa ñi mol min yalan ko alke training teng alke train mum fen sifa lella ya abaraka abaka le kota ani lamor lal men be lamoy kan ko kam men ko den karandiro be sujuring fanna dantanela be bamba ko maskanne killing ni mol hakilo ba kan men ke lamoyla anin mol men ye lamoy non la ko don do ani radio do ani mol men ka kaydol karang walla ke lamoy radio la baga luwala be dada kam masakunda be luwala dada kan ani adde nyolo ndol fananda bol ko no la banko dun kol be da be jele me ya lon ko nakaroni tajirante yani tilimbale ya surtu na nafulol na kawlo abu bayno bar hanisa be tarderin ne yon to lakaran ro dalilo mo nyina diko ko ni ko nga fo nyame ni sanje kilin kar woro tambila be ndol be sate tan saba bolto masa konko banko kan anin jakunta ro banko la area council banko kan be karandi kan pour que fahamdi ni loi ni membe tama kan anden o
kono pour saje ko sila député wol commandi ani la councilol mele bela bangol kan ka itandi la ko ndul fanay fellon na ñu loi do albe men da kan woto sula dañu loi la bile kan dan ka tambe kunna woto ñu loi ka nyanta da dalale ane pour ko ke den bidingo ko ngafa nyame den o dalili klimula sabu murra ko tege parce que o musata wol kono di anina kordale kono den ngaje fana ko maya dal fana pour ka dindiwul fana karande nyinna men be karam molo do bawo ni dinol siol be sanji tan ni dulu kata ko sanji mo ni kilin ko so kabo grade 7 kata ko grade 12 nyul be ke bayala kan and then soldier isi hakilol kulu même daji ga kendode bawo ni lamor lal men be lamoy kan ntelu mani ni sifa soto to wal ka fala opportunity kas me alon ko isi mol karandi luwala me alon ko mina marla wala mol fa e bula luwal kono luwal dadato même ko ni sifalo ni len mu dalilo di ngay ti jali fana dadu ndije pour si karam do dinul karandi ni luwala be be dadagam nem fula jangol mo nyindi ko ma luwa nyin ko lala pour ka je ko daji ka kendo me dinol mel be karamul do say ñu manke baye manke ko ndeke ba sifal sanje tan nan ni say sanje tan ni kono do wala men si ata dol sifal de den iye dino karande famo fe no mem mu daji ka kendo to mando jama nyin ke ma ke mamo tanse o kata tanse ni lulu wala tan kono do be to mando wala bu ko daji ka ko muta wo kono so den wala sabu ngaje ko silalo member yada pour ko karandro fona samba ramudo dinnola den ku kelner wala mo luwañe de fala ñaw nga karam ite keno la daji ga kendo so no la wato email banku di yas hayande wala ko wal ka me citizenship for your respect le ya buña kibaro la fanna la fat konte wala ya sindal birimboro mbadi ngol saimbe jiber kala minna wala mo ndo ko nyol la kibar kayto balambe taladami wala mu standard newspaper di nding ala kilo bakan karde fawbe kala atenyi gambe banko kan 2021 wayatina independent electoral commission mulbe mararin konye na woldum fanan be pare kam bake iko inim patiol dum fanan ka benne watini wadi pour kala mirolu jibe mimbe karde faw sonen la atenyi banko kanjang itol dum fanan nara bilode da mialon ko ika fay election bill wo election bill sign atambide itol dum faw la katalale tabora boja ya sabe ko national assembly membalu muli alon ko wolle be dibide bo ko na fudara woldum fanan nale dami alon ko woldum fanan dolu bije yelo dulata atenyin ko nyin dum fan kono bilo kono de min bije wolam nyinti ko alkalolu ani sefolu woldam ba kanyantale pour kaje ko ye CDR dino mola pour kay tandi foyda mu Gambia dingol ti manke Gambia dingoti nding ata elafta atenyin voters card nyin dum fan sodla nyin kayde kuto nyin dum fan kono min bije wolam nyinti dum ko de sainteng ya fudandi dibide lale annung IC dum fan e bi tandi wolam nyinti dum ko ning atara ibe la ferim pour ka voters card soto ning ifudate la alkalo ya walla la sefo dum fawya ning wala kaydo dum faw dile la kaydandi dum ko de wulu dañum bankole kan ise ning voters card o nyin dum faw soto no ning imo dum faw soto ning ID card o be bulu passport o dum fanam be bulu isa soto nole bar nyin na reke kudi mi alon ko de adiamo warta bake dibide bungo nyin dum fan kono bayri dibide le ko jamalu ye wala dum fana yitandi adanyin ko nyin dum faw la karola ning anada pour ka mo cede a memo attestation la karola di birkama nod la dibide memo alaji es daboti adiyamta wo karo nyin dum fawlale ako alkalol be do ko kolem bale sodola ne nyin ko nyin dum fawni ka kadi wol bayra ko ne alkalol dum fawjibe dolla satel dum fawwarta bak andi mamol dum fanam belo mulyalon ko ibe o sate kono ni ko pour woli mo be soute mulyalon ko ibe sulala pour ka vodas kado nyin sodo ako ko kolem balati de ako ni nada kombo dum fanan kono jibe sefo dol bije mulyalon ko ila tundo warta bake ako andu wo sefol dum fawma mobelon mulyalon ko ibelaw surtout mol mulyalon ko fang ibe satel kono ako ni nada birkama dum faw kono jibe jemu sate balati andu wodin kirani dum fawto alkalo ani sefo ta fule mol dum faw belon jele woto ako abe kole ala bake ni ko pour wo mo flolu wolu kasi ka kayto de la pour kaje ko mole vodas kadol sodono ade nyim banko kan ako mimbe no nyim banko kande wolem alfalulu ka wole tombong ning alkalo be tambile nyato pour kaje ko ise mol sute mul yalon ko nyim banko dingol le muydi andi be sulala pour ka nyin vodas kado nyin dum fango sodo bara ko ni koy ba nyikala pour ka di alkalo ni sefo dambala wobe kala kokole mbalet seni toure mimbe jara is
ate ko ye nyilla dim ko de president Adama Barrow la nyimman sakunda ibe dankuro kelale kuma kawul min be fokan nyin election bill kudoto e min de da 2021 memmu Gambia dingol damba walla nyanta kayto sodla and walla dum fana nyanta carte fayla ate nyim banko nyin dum fankan jang woto ko ning atara manke wonyama ana faabe do yala baake pour kanyi election bill nyin de da wala na ko abe dandalaro dum fawdila pour man sakunda sa kata nyasio be nyama Gambia dingol damba se carte fay nyin carte fay nala ko ni wontende ya wulindi min kan wote na fa sodla fonyi bondale dum fana na kadi camera o fana diamuta nyin attestation kolalde a fana ko sefol ning alkalolu pour wol damba e si ka itandi dum ko de nyimu sade dingol di walla nyim bodo nyim bankole kan ako wol do yatale de a itandi ko alkalo nin sefode wol mu mol la representative pour le wala mu ibe mol to yalla ate woddin kirat bari pour itol dambal dum fana e si ka mol sede ya nyin kayti kummala kola ako dum fana mu kula di miyalon ko de a be kole ala bak ako artela jeroto e nyanda min kala wolem ka alfalu tombong mulyalon ko wolle dum fawbe sila pour kanyin ko nyin dum fawo jibe ser kunda la dibide mimu madi siseri ate dum fawo mi tandi wolem ko sefolu nyin akoy nyanta wol dum fawo dabondila ko nyin konole yatu alkalol damba bulu wol dum fawo se si ate nyin ko nyin dum fankon bayra ko ni sefo dum fawo jibe abe district ko le bate bulu bari sefo fanan be satele konode andi wo sate nyin dum fanan alkalol le marta wala woto ako akumada bake pour alkalolu woldu ye mara atenyin ko nyindum fawla bayri niaji be ni ko sefo pour wodum fay ade station o di molla mul yalon ko wolle mu nyim banko di wolda kabe ko yalla bak bayri wol sate dol dum faw bije mol min bije e ma wol long woto alkalolu mul yalon ko ni la mol be sabatering wolle ya long jumalle mu sate di wolti aning jumalle manke atenyin banko di wolti kada dum fay itande nyamin bari atenyin ko diamo siara bak tumala minna yenyin kul dum fango korosi je birimbororo mbadi ngolo min kera theater mulwoti Gambia banko kanjang mi yalon ko adiyamo be keri nyin lokko dum fango be kono memu fondinke doti kawo me ko keksane dum fango e kala ko falintala korenkede bayri kunu ngami tanda la wolum nyinte dum kode ya mutale nu ya samba ka mabo bade kot bari bi kibar kayto bala min findidaje wolum nyinte dum fanko de keksane e kay kumo min fo ko ya mutale ko manke kuma mi yalon ko asododa police ol fango sainteng e ko ya dum fango arrest le bayri ay filindir kumo e kay wala fo adenyim banko nyin dum fango kanjang andi kamanna dawoda mbadum fonana ani moro do dum fanambe kuryala atenyim banko kan keksane ko alonta bake bari ay tandidum ko de ay min fo ko ya mutale wo manke komati mi alon ko wole sododa bayrate min fono wolem ko ya mutale ya nyori moto kono anu muli ya mutanu woli e nyaadal murale nun tilifula abe bulu inata ka samba ka dundi bade ya jolong ya fay bade ko dum fankono je ko bari wonata ke komati mi alon ko aman soto keksane ko PDOS kolum anu mo jamal dum fanan kabirin nyin ko nyin kera ala kato abe minke kay la patio e anin dum fanan ka mol kala mutandi protocol karola Gambia banko kan wayati na mo jamal dum fanan lota fe ke la bala fani la ni ko ayitandi nyin ko nyin dum fanla kabirin so kono fobanta wol bebe mi tandi ka wolum ko kanton nasita nyim banko kan ne wala na nyin ko nyin dum fan be kerano bari sainteng e ko wol dum fan be dele sain ye bulole dato le tumala minna police wol dum fanan na kibaro do bondi membe den nin ko ala nyin kuma kawnyin e ko woman soto kunun adanyin police wolu e ko birinyin ko nyin dum fonkeda e to le la kiskisrole dum fon damuta e la kiskisrole folo ye mingi tandi police o magazine wolem nyinde ko police wol la high command wolem ila alfal mulyalon ko ibije e ko nyin keme sen sane dol ka fa ko kek sane birin akoya ya mutale ka samba wo bade ko nyinto e ko biri ya ko nyin kiskis inata kaje ko wo kumo nyim mansodo bayri ko aka wolungo mi fanfo ko ya muta wolle ko wo sudo nyindum fan anim moro dole be sabatering e ko wo moro nyindum fan bala do kolla mi yalon ko abodana Senegal ko ya itande nyamin adenyin keks dum fanan biring ala kumol dum fan be dante no police station do mat karo tilimo ani worowla police ol dum fana ala kumo tajele mat karo tilimo anin iko mat karo dum fanan kono alsakatu biring ako mat karo tilimo anin nani wolunem yate dum fanan sambo bade kodo mat karo tilimo ani worowla police ol dum fana la keskisiro nyin dum fanan damuta bar sainte mimbotaje worem nyinte dum kode e mate muta annu sainte abe police ol dum fan bulle
abe mako kan kestisiro la tumala minna iko ay flendir kumolu ay wolle fo atenyim banko nyindum fankan ko ay tan nyami police la alfalu iko ye jamamulu tentu ke jay tumala minna kibar sayar ngodide la membe dending atenyin ko nyindum fangala iko be commander kala banko dingol dum fanam bela police bari birinyin ko nyindum fankera atenyin kemesen sane abe patio min kono mimu pidio asti iko woldum fanam mandiamu a ko nyindum fangala andung iko ye press conference o do diranu bari ye wodum fanam bayle tumala min nayin kol dum fang keraden ko yadante kibar kaydo bala nyam birimbo do mbadi ngolu aisa tambaya sabe standard newspaper kibar kaydo bala akade wonundo masake nunto president o mimbe Gambia Bar Association ika fa ko sirif tambedu ikadal dum fanan diamuda kabriya commande non TRRC ya jemme nitol mata nyoy nyaadi nyim banko nyin dum fan kono jang ikada dum fan ko de kabrin ya jemme biriya kalindi banko dum fan kan ako ay Gambia Bar Association ay jele ko wolma jaw kumballet ikay nyin kumodum fan banke TRRC tambedu dum fan ko de Gambia Bar Association kabrin 1994 kureta bodala itole o ko nyin dum fan bay andi commander ke ko e nyanta ka murundinin luwa la silo la puru luwa se maralo ke no nyamin atenyim banko nyin dum fan kan ako birin wo kuma kan nyin dum fan foda way kele bale wulu loyal nin Gambia banko tema Gambia banko la nyaadon ko tema bayri wo kere kumal de miyalon ko amandi ade dum fan ako inene loyal fan ye kacha kele no ye mitin kele pour kaje dum fan ko de kiti bungoli kana som pour karaje bari manna laba wo kela e nyanta be ngomi nyale ka fa ko legal iya ceremony iko loyal dum fanan kambenta e man som pour kata ma be woto e kade wo jamme dum fanan abe pare kan pour ning afuda do be ngoto tumala min loya jamal be tarraje asewol fanan diam nyoya bari ko wo be ngoto loyal dum fanan jamal mannata wodin kirañin dum fangot e ko jelamu e ka jojol bondinam banko e bantala mulyalon ko e ke samanan jang wo jojol dum fanay ko ninata e tol dum fanan katara min na kola wolemu jamme dambati mimbe jamme na fala e ko e tol katara lori woleto anim mimbe mendila ila place o nyin dum fangoto a itandi dum fanko de nyinnalal ninata banko kanjang e ka bunyani horma ba akoy ko le dum fangsot ako annu fanay ka kato dum fang bekele pour ila o place o nyin e kana fono wola wakati na dum fang ila do kola sartol ni luale mi bondi e buka bula wol dum fang noma kati ayitandi nyamin ako jamme ka modol samana mul yalon ko e ka wolke jojolti atanyim banko kanjang ako wol molati mul yalon ko e manyen do ko dum fang faham ako andu wol dum fana ninata e buka do ko ke ko anyanta kela nyamin tambedu ya banke tambedu ye nyitandi dum fanko wato dol bije itolla kilianolu e kammi tandi la wolum ko altek tilingo sodonola nyimbanko kam bayri mollebe sirin tilingo nyaato mulyalon ko woldum fawman tilingo la kolon walatinna ko wato dol bije tol fanka jikilate wo ko nyindum fawla ka itandi kibar kaydo nyindum faw bala nyam bimbaro do mbadi ngol se tendenga jiberke nyin kibaro do la miyalon ko wala be den polisoli ye mo worowula e koy wala dum fanamu de to malamina e koy ni joro wala dum fam findida molu kan bakari mankajang yow kibaro nyin sodale kibaro to ya tandi e ko nyin temben na police ole mo worowula muta me alon ko nyin kumu ya muta gunjur sate ko no ma fangolla ni mol nyin temben no e ko be mutoto police ol bulu e ko nyin mol wolle Ibrahima Bojanti Abulay Jaju ani Yankuba Nyang ani Salif Diallo e ko nyin mol ye muta ko men na wolen nyinti ko ye jorawn ne tari ko bulu adu jorawn kono murobe bulle mule alon ko ye tari kafole kono adu ko sobita fanan ko de ye nyamol fanal dol fanal mutebulle e ko nyin tembo la fang e ko nyin kumu nyin criminal ya kul e ko abe siari nyin banko kanne kabrin tumo menna man sakun faliun keta man sakunda la karola kabrin 2017 kana nyinen sauna ay ko nyin kumu sunyarol wonin kam mol so murola anin kam mol la fengol nin ku ko dengol table forcé wala e ko kule me alon ko asiata nyin banko kan ko dum mbe tembo men nyin tembo mbe wati jawle ka to nyin kumu drong ngan ko tilin kat fayo kenyalla membe kala December karo nyinan saw
ay ko ñim mol mul muta ñin tembeng ay ko ñin kumu ye charge le be bulo be butoto le ñin tembeng a membe dendi jorangol la ko ni jorangol le fintira kafo kono adu e ñamol dol fanal mutebulle ay ko ñim mol ñin temben na e ko ye ñin kumu ye la call found transfer le a drug law enforcement melanko bundale melanko e telebe maradi ñamol ni sira fe on kenya la ñin tembo ay ko police ol fanal ñin kumu de ñin kumu ñin kol ñin mol la ko be kiskisirol kelala le a kajibe men kajibe ila kol be dendi ñamin a ñin tembo la wolem tojaade birimbaro ɗon mbaɗi ngolum se tende nga jiber ke ñing kibaro do la mi alon ko wole be dending nga min boni po newspaper wo kera kibarti mi alon ko amandiya banta ketala de bayri mi yitandi wolem ñinti ɗum kode ñim banta keta mi alon ko Gambia France dingole mati e kaɓe sabadini Fajara M section ko aɓe kani film municipality de atele kera modi mi alon ko ay drog jamalu ay wolle samana Gambia ban ko kanja min kontoɓi dala fo ton saba ñong woyatina ɗum fan drug law enforcement agency mun yalon koye tolle ɗum fana ɓe marani wokkelola ñim banko kanjang e koye ɓe parerin bake pour ka charges do commandi atela karola mimmo moni londarinti woɗum fan ɓe kera kuti mi yalon kode amanda danna ate ñim banko kam bari banko dol ɗum fana mbije mul yalon ko ibe dadundila ate ñin koñin ɗum fan kono min ɓe dendi banta keta ñin ɗum fanla banta keta e ñiyitandi ɗum fanko ate ñin national drug law enforcement agency sainten ɗum fan iɓe parerin pour kaje ko ise wo bul koso ise wo kukutoñin fana wulindi atela karola tumalaminna ay ñin drog jamal samanan Gambia banko ñin ɗum fan kan jang ye ñitandi ɗum fanko de drug law enforcement agency January karo kono 2001 ye ñin tornol be muta muli alon ko kokenola muyti duntanan ate ñin banko kanjang min ɗum fan ye dundi wole mu ate ñin banta kedat ne ñin drog ko ɗum fana muta ya wafi aɓe kodi jamala mu Gambia banko ñin ɗum fan kanjang bar sainten e ko ate ñin kendigo min fan ya dundi nan aɓe boro ɗum fan kono le bar wo ɗum fana ma kanade bayri po newspaper ɗum fanko ye mosoto mi alon ko ay ñitandila ɗum kode drug law enforcement agency ibe pareri ñin ko kelola bake andi paretal ɗum fanan pour kaje ko ise banko dol ɗum fanan dadundino ate ñin ko ñin ɗum fankono ñin banta ɗum fawde e kay ñin silol leta muli alon ko banku ay banku dolle silol ta pour ka ñin droko ñin muta ka dundinan ate ñin banko ñin ɗum fankan jang bar sainten ɗum fawde ka kibaro studiandi wolem ñinti ɗum fanko ibe parerin ala ko kelola bake tumala minna ay kokeno dundinan min ñongo man dunnan ate ñin banko ñin ɗum fankan kibaro do fele mi alon kode womu kibar kumalti Gambia man sakundala karola mi asabe wolem sana kamarati ako Gambia banko dumbe banko tang anin saba mul yalon ko ye wolle dum fawo jenkende ko ibe sansono lale kannede memuni visa sansonot European Union ko wolle dum fawo ya katake tumalamine ko Gambia balantale pour kabula simfalu no kan kaje ko ila mol mil yalon ko ibe tubabudu ke murundi nan atenyim banko nyindo fonkan jang ye nyitandi dum fanko de atenyi sansono nyindo fawo e kabe tarra dendi minna bak wolam nyi sajem visa di e ka homi ko sagem visa newo dum fawdi le ka banku jamal le tama tubabu dum fawo ani wo visa nyi dum fawla bar sainten dum fawde e ko woka wucho min dum fawta iba janning iba dile la e ko ibo dum fana mudalal pour ka kaf bayri wato non tiltan ani lullam bari ba mudalal pour ka kafu ay jamfa ko ya dante nyam anin dum fana ya itande ko nyin abe ibe mulu de mala kola wole mansa kundala kono kumbalti mul yalon ko e kalafi pour katama kada business wala tuwabudu anin dum fana e kalafi pour kada jaralola walla fonyondi wala je e ko woldo fana be balla walla nyim visa be kolyala la kanne pour kaje ko ka soto ay koletol bulu bak European Union ko la alfalu benta nyin arjuma tambila maj karotilta ani fula ye nyin kata nyin dum fank e ko EU la interior minister wodon faw nyin ko wulindije andiya ko bamandije bake tumala minne ko banko dol bi jele mul yalon ko woluman som probla la sartol no kan itol dum faw e mul dile la pour kaje ko ila banko dingol se muruno nan jang nyamin o kambale ko jamandu fana na federal minister wodum fana nyin ko sembentiya bake ako nyimu kulet mi yalon ko akumara bak woto nyanta ka kele kadaba kono pour kaje ko nyim bankoli se tongulano kan nyamin tumala minne balanta pour kanyim molu murundinan koydol dum fon ya dante kibar kayro bala nyami e nyi tandi dum fanko de Gambia man sakunda
2020 nala kilo ba kanno European Union iko e selandila nun koybe tongolale kanne ning ayatare balanta pour ka Gambia dingol murundina nyim banko nyendo fankan jang wadi sotoda nun European Union ya damutale nun pour ka mol murundina bare nyi tande dum fanko de Gambia e mantara corporate ka wolemu e mantara amuta kefe wo kambala dum fana ibe tongolale kan ning anata nyi visa kola koydol dum foya dante nyami ko Gambia dum fanke da bankulet mi alon ko de European Union ni diata num bak bare sainten dum fan itolle ke da banko tang anin sabat European Union ni mul ko yata ning anata nying banko dingol murundola nan e ko kambala dum fan e bina tongodo lala nying visal kam yalon ko e kawle di masa kundala al falla koydol dum fan ya itande nyam kumota dana wolem nyinti dum fan ko de saintende masa kundala do al falu e ko nyin kibaro European Union woldum fan e o katakele nyin arjuma tambila dum fan birim bororo mbari ngol se tende ngaji berke nyin kibaro do dum fan mi alon ko ngawo fanam bondali standard newspaper la kibar kaydo bala standard newspaper la kibar kaydo bala itandi dum ko de tuman jay mi alon ko atelum PPP la wo farasi pat nyaton kodi wala mo ila tunko do atele mo woldum fon la nyaton kodi je Omar Ba so standard newspaper la kibar kaydo bala akade ni farmada tuman jay ako abe kiti o kosila People Progressive Party kambale mimu PPP nana kilo baka no People Progressive Party ye Congress kenun ne dami alon kode atenyi madam jaydum fawna la molu wultanum wona dakati na PPP ye keba jallo e koyo tombong pour ka kela nyaton kot woldum fanan na dakade mutaka bay party yo nyindum fankon bar birade be diam kannum e ka ko abe kitio kosila nyoldum fan kambale bayri a jiko sembe nun daming memo Independent Electoral Commission di woldum bota korole bayri woli mi tandala wolem nyinte dum fankode itolte da nuno la nyin ko nyin kono bayri nyimu patio la kono kuolleti itol damballe nyanta sila pour ka o ko nyin dum fan jara wo kambala itolte ko kule kenola ate nyin ko nyin dum fan kono biring ajikilate o karo nyin dum fan la sayin ala jiko sembe daming wolem kiti bumbati ako abe kiti kosila nyim People Progressive Party kambale pour kaje ko tilingo nin tonya ase sodno nyaming ila patio nyin dum fan kono inata ka nyin ka dum fan fo abe pareri ne pour kaje ko ay IEC dum fanan samba kiti la bang akade IEC sambala bayri woliyelo dlata nyin kokono la ko sayin abe PPP le fan sambala bayri 2018 woldum fanan kiti te bunda wole kiti o tele ko nyanta o congress o nyin sen kanal akola adina dum fawde amalla fi patio nyin pour mo kunkilinal mulyalo ila nafa drong ikole jibe pour wole mara atenyim patio nyin dum fala wala adna kata silade abe wulla pour kaje ko ay loi kosi nyuldo fan kamba kade do faya dande nyamin anyi tande don kode nyin kelo akamunda ko adamuta talet anno ako abe labannal dum fanan ako nyimmin dum fan bebe kering amanke ko ate ibatele kala kande ala musiyakan ako bari alaftam minna wolemo ko tilingoni to nyase sodno nyamin PPP banko mansa PPP patio kono wala atene bate dum fan kala kan tumala minna balanta jenkola ako bari wonya ate dum fanan be continuer pour kaje ko asenyim patio nyim bondino koyla alpha fololu biribe nyim patio lola yalo dalilo min dum fankan kade du yaitande nyam bar PPP dum fanan na loya ma fuji sise fana ya saviro dum fanan diamtale wa yaitande dum fanko de kabriya kidio teynu high court ako diamo siata mo jawal bije mul yalon ko ima fam nala kilo bakanu high court wole kidio tele ko papanja ya tombon congress o minto e nyanta wodum fam be buru kalale yena kuta manyin dum fank bari kada nyin loya memu lamin kemboti kabra be diam kanu ki watalali ya fam la dinkirat ay mi dandira wolum ko mol manyin ko nyin dum fam bira findidanu ako nyin kidio mi yalon ko ya tenu maj karote follow 2021 high court ako wokami tandi wolem nyinti dum fanko de nyim patiola alfalu miliyalon ko wolle nyin ko samba kide bon de ka mi ko alaji ya sisa nala molu wolbe min kanin kannu wolemu pour kaje ko ye nyin congress o nyin kaman tiling ya senkan andu ko ya jedum fanko de nyemu kule mi yalon ko political kolam andu political cases jama wo aka wato tale ning ikoybe bulala ko nyin nokan asa keno dum fan abe wato tala bake janna ko nyimbe banna wala ne ko mimbe sirin kidio nyindum fankundo way ya maro dilela no purisa kata itol dambal dum faneta e siye nyin ko nyindum fan kata ako iba kata kan wala nyama ka molu jibe mul yalon ko wala ni ya size be nyin ko nyin kono baraka kole bulunum bake kidi bu nyindum fankono bayra
bayra ko wadi sodoranu yasise wodum fon sasata nunne tal ako wodum fanan ba fo kan nun ko atelebe lola pour kaje ko ay ke independent candidate aka kuliate bulunum bake fo kabri dambal no fanan nata nyomoy e be sonta nyinna ko congresso nyin abe 50 nale e ko woleatina e dambal kambenta andun inata kidio nyimuta pour ka tay tumalamina nyin loya fulol be kara fulol la karola e be sonta atenyin ko nyin dum fawla e ko e ka minfo wolem ko congresso mi alon ko ya kenu 2018 wo congresso nyin wole nyanta 50 na kada dum fon ya itandi nyamin bari amanke ko nyin congress do mi alon ko wole kedaten ko ba itandi kan kibar kaydo bala nyam birim baro do mbadi ngol se tende nga jiberke nyin kibaro do la mbede nin covid-19 alhalo be nyamin gambia ban ko kanjang po newspaper wol ya itandi e ko covid-19 courant abe joya kan bakar man kajang yo kibaro nyin sodale ay ko nyin tembo la nyi ba fala dron ko e cases kudo soto a membe dende nyi albala kurang ole ka fu me covid-19 a banko kanje ko nyin tembo la case tang anin konon to soto le a kabrin tumo menna kabrin tumo menna nin ku me kankularo di a maj serun sawana maj karo lanum ay ko wol nata nanga mo be natinum a wili lulu a kemenani anim muang ay ko banko kan nyin tembe na fana ko nin kumu e keso fana sotole mo yalon ko kes kilino mo yalon ko abe denni saya mo dola saya la amen nata kesizo wo fana fa fana na kesizo nati a fo keme tawora ni nani ay ko nyinne nata ke keme nyinne nata ke asinya keme fula tansayni woro wuloti nyim banko kan kabrin tumo men na ya kankularo dante o kuma senum ay ko nyin kumu ya kibaro soto nung majkaro tilmuanni worowulol la bari nata ka kala mutandi jamama nung majkaro tilmuanni sayol la nung nyim banko kan ay ko nyin tembo la fana cases zol soto le ka fumule active cases ame anko atata le fo keme fula ni woro ay ko mo say fanan nyin tembo le ko yol bula no covid-19 jaral dula ba fanan tole ay ko mo lul nanga mo fana nyin tembo ay ko nyin kumu don wolbe oxygen o ta kan ne nyin tembeng ay ko banko kam mo men nanga mo fana tata fo mo wili lulu keme saba tan nane ani lulu e ko nin kumu wolle fana le vaccine ota kabo maj karo tilmu ani lulo la nyinan sauna 2021 Brimbaro rombari won se tende nga jiberke nyin kibaro do la mi alon ko wole be dendi may Ahmed Fatila GMC la nyaadon ko Omar Baza Standard Newspaper kibar kaydo bala akole dum fanambe diam kan political nyaadon ko le pour kayro nin tenko nyim banko ka ko wobetol le dum fon kan may Ahmed Fati kay nyim fo kabrim patiol dum fon e ko ka fo min lo ka fa ko inter party committee ko biribe la dasamo ke kan nyin sibiri tambila ade dum fanambe diam kan nunje kay tandi dum ko de kayro nin tenko nyim banko kande ako be itol political nyaton kolu ibe abe wolle bulu bayri niaji be nyim banko kan ako kano kamunta ko atalata pati nyaton kolle tema banko kanjang wole adna ko nyim fasaro mi alon ko wole be tol dum fawla karola wodo itol le dum fanansa katano pour kaje ko kayro soto ade nyim banko nyen dum fankan jang ikate dum maynara kontine kay tandi dum fanko de nyim mol mul yalon ko ibe fasaro di kay la teng ako akamunta ko ya sulata minna wole mu nyaton ka kendoti wala nyaton kaya kendo itol pati nyaton ko nyanda minkela ila moldum faw e banko nyendum fankan ako andu itol le dum faw nyanda kela taman seroti mi alon ko mol nyanda bulale inokam anyi tandi ko anyom pati nyaton ko ako nyanda kumol min fola banko kanjang anyanda kela kumol le mul alon ko kayro nin tenko abe wala sabatin la banko nyendum fankan ako andum fawde itol dum fanan manya walle kenya dum fanan ako wonyanta mi tan la wolemu ibe munke mum bankule nyikala pour kadi ila dindingol la sinin somo anyi tan dinum fankode itolla badi ya kono walla ila kafnyo ya dum fankono ako ning atara ye politiko ka nyama ko anyanta kala nyamin bankobe ko kende ba sodla wolemu future generation mol muliyalon ko ibinala tanyim banko kanjang ako itoldu fanan ibe nyaton ibe banko kendo sodola kada dum fanya itandi nyami wota ko nyim banko nyanta tarra nyamale banko nyin dum fana nyanta yurwa sodolale anada diam dum fana ila nyin kafola miyalo ka ba inter party committee ikade dum fana kode ning atara dum fan ila nyin MOU wolemu ila nyin tebe kambe ngoning ako ning itol dambal dum fana man kambe wolemu ning ima ke ko anyanta kala nyamin
kuwolu min ba kono e mawolu muta anyama aka kamunta ko ate nafadum fan sodla nyim banko nyindo fan wa kambala ko ko nyindum fan bebe tolle kan e tolle dum fan nyanta ka ko nyimuda ka horoma ka bunya pour kaje ko asay tamano nyamin nyim banko nyindum fan kan jang ay tandidum fan ko de gambia bodanum mistake bale kono wala mu ye boyda bale sodonum akobari wato sidale pour kaje ko ka karan kol to muli alon ko wolmu boyda leti pour kaje ko isa wo kolu nyin jarano nyam ako competition mantara nyim banko kanjang bari mimbi je wala mu ko ibe ye mirol le sodo pour kaje ko isa nyim banko nyin do kuno nyami ako political party ol muldum fanam be register banko kanjang ako be mu partner let e mu do ko nyolle dum fawti ila miro ni jero menti wala mu kanyim banko nyin deda o kambala may Ahmed Fati ay commander dum fananke gambe political nyaton kolla pour itol dum fananse Cairo anin tenku kawandi wato bela banko nyin dum fankan jang birembaro do mbadi ngolu magistrate o do ko wala dum fanan tambida ay lamoyrke kitiyo do la miyalon ko sanji tan ani worowla dinningo do ikole ba kono bakari mankajang yo kibaro nyin soda royal newspaper la nyinti ame asafe ka fole Lamin Fati ay ko nyin tembola modo be kitiyo ko do base magistrate code a nyin kumay mole nyapin kan me alan ko be sanji tan ani worowla le a kiti nyin kumudron a momen fundirano nyin kiti o nyatelingola sedo abe sede ala tandikan ako moy ka fo moy aba kamara ako moy alon ko abota sandu nyakoyle ako nyin kumudron wole mo nyapinkan a sinya jamala ka lanyo ya nim force okono ay ko nyin kumudron e ko enata na ka reporto wala ka kuma kan ka samba nyin kumu a giabugo police station oto wol fanal nyin kumu enata na tentendiro ka kuola ka samba base police station oto amen kata nung October karo til tannim fulola nung 2027 sound ay tenten dani bi e ko nyi mo afuntita nung magistrate jaba nyatelingola nung base tumomen na fintita nung wole kata nung arami salunti nung December karo til tangola e ko nyi mo nyi kumu fang e ko ay dani rokele magistrate wala ko nyi kume alon ko aketa nyi kumu ama ben anen silo manta bara na e ko nyi kumu nyi temben na fang ya kitiyo nyi mutale fo December karo til mo anni sabola nyi temben wolen toñaade sa mbidani bantala banko kibarol la numéro tanan dron mbidani bantala banko kibarol wala mbidani bantala banko kibarol mba folola dam bi wala keda al sabab niyo moy dum fang tol mu fitna dunke ballade mol yalon ko ibe loring ko ni Somalia kono sa inte itol dum fana yetawota dum ko français la sojarol mol yalon ko ibije ko ibe dol dum fana ba kadala pour kaje ko se boyno wol ka nyaminde tumalamine ko wol dum fana be tora jaw e bole la ka itol ka wodin kiranyin dum fang o kambale ko inata kanyin kuma kawanyin dum fang bondi ko itol dum fanan be pare la bake pour kaje ko ni sojarol mul yalon ko de ibe loring atenyin Somalia ma fawla wala memu dibututi e ko ibe boyle kanne tumala min na dum fawo ye ku jamalu e koy wolle dum fawle kan koy dol dum faay tande nyamin e kada nyi al sabab dum fawo ye president woni mi yalon ko abe o banko nyi dum faw kan e ko abe kolya ku balu abe wolle la kan e dol dum faw kanje o kambala dum faw manta sila pour que nyakas nyi ko law nyama bari koy dol dum fanam paretale pour kaje ko e se boy kandiro ke nyi sojarol la nyamin ko ya dante nyam birimbaro ro mbadi ngolu Barack Obama ko aniyobe kuyarim bak nyin Obama tele dum fankeda America la mansake follow de miyalon ko fata fingole dum famat sainten dum fon ko amama miyalon ko wolbe sirin Kenya e ko le dum fanam banta ko aytende nyami ko asiyobe sanji tan nani aninna sanji tan konondo anin konondo ay wole sodo janning ade dum fawbe ban bari kade nyin garani sara e kakere moldu miyalon ko alota nun Obama fe ala carte fawdo miyalon ko wole kedanu 2008 e kaya ma ko nyasio be nyama pour kaje dum fango ase gagné no nyamin ko adante nyamin e nyi tande dum fanko de atenyin Barack Obama e kade nyi muso e kaya kata bakay kabirin adindim ma fo atata keba dum fanan andi e nyi tande dum fanko de atelanyi mama e ko a molom miyalon ko wati akatara ya marole dikala pour ase keno mo sobeti nyamin wala ne ko atenyi Barack Obama akeda mo foloti miyalon ko atele America la president ya soto mimu fota fingo dum fangoti o kambala ay tande dum fanko atele nyim mama ko nyintenen tambilalum ya sambanu loptano dum fangoto je ko bari
bari ate ɗum fana manna balu koye adante kibar kayro ɗum faw bala ñamin bar sante ɗum faw kibarol yayitandi ɗum fankode ate ɗum faw bantale anduɓe parendir ke kanne iba baade nola ñamin koye adante ñam président ɗum fana min ɓe Kenya min mo président Uhuru Kenyatta ka fana ni ko yada num nyinna bake a sabe num ala Twitter kala ni ko kala anala suno ka futandi nyinna dimba moldum fana bela ko aydande nyam bere morodom mbadi ngolu kibarol to yaytandi dum fanan ko Spain iko wolle dum fanan ni alpha dantangol kacata mulyalon ko ibe Africa kono jang pour kaje ko julani safaro isa wulindi Spain ni nyimbankolu tema nyamin e nyitandi ko nyi alpha ni mulye kaja sodo wole keda Ghana la ila ministadi mi alon ko abe marading ila bankoni bandala banko temo la kol jibela ani Senegal ni Kenya walla alpha ko ni sidale African Development Bank ini wol fonan be sidale pour ka ferel fay nyokan ka jibe ibe mune keno la pour ka julani safaro ka warandi nyimbankolu dambalu tema e ko spendum fanan sainteng ibe pareri ne pour ke bulo walan Africa banko kan pour ka jadum fan julani safaro asembo se warano nyamin ko ya dante nyam ni spendum fan jibe e ko mo jamal mul yalon ko e boda Africa jang wolle dum fanan nyindu masilota pour ka da spend ka balwo nyini je nyamin wayati na dum fan Africa mo jamal wolle dum fanan be ate o banko nyindum fankan ila prime minister wala ila minister mimbe mararing ila banko ni bandala banko temola kol jibela ay nyi tandi dum fanko de Spain akoy metale pour ning Africa banko le do koke ako bari sainte be parerine pour kaje ko e bunda balu walang pour ning African wol se do koke no nyamin kade dum fa yitande nyam ay nyi tandi dum ko de kabo April karo kata April karo til wala kada til konon to kan ako aba kadala pour kaje ko ay futa Senegal aning Angola pour ni woldo finance katano nyamen bare saintende e ko ibe parerim bake pour kaje ko ning Africa dum finance e buludu nyobolo pour ka kaje ko woldo fanan Cairo ning ni se Julian Safaro keno nyamin ko ya dante kibar Cairo bala nyam bari ngolo jannim bidala drong sen kondo kibarol di alla ko nga mul fale non wole mo député dum fanambe nyo sabola membe dendi ning attestation wala ning anata jumala nyanta CDRO kala pour kaje ko ye voters card soro kek sane ko police oli amuda be makoy kan nyinin karni jabir do fanana jamme dum fanay ko ala wos jojolu ibate e katele dum fam makoy bari ibuka banko makoy tumanjay ay PPP silandi ko abe sambala luwa nyaatile wala de bar PPP la loyal dum fanan woldi amutale membe dendi kitiole mintay high court Gambia masa kunda dum fanan e koybe tongolale kan tumala minna e mantara corporate kan wolemu e mantara sonding European Union dum fanama Gambia dum e koybe parerin bak pour kaje ko nyim banta keta e sa demano nyame bulle la kan ko ya fo nyame mbari ngulu sainte wato la bangona la doya kamba be bi kibarol kum fala janne alnal bari malonu yuspadabo anim bakari mankajang memuda ko masingo wala mu ismaila fonti al se radio to anoro programme min binala wala mu ay onde gambiati alma bankoto la Cairo kono alman tankara kadanin karatolla wassalam